super. Hey, let me be super. Hey, let me be super. Super whooper. Mama Joe, ever said you my dear with you. Me no more friend, na no soon muja. Nanny brave, if I see you to come takara. If I said you my dear, then, no. Seven prayer, you are, sir. Men are not soon muja whom you know. Master, we rather. Nyana no better not in own tea and no soon muja. Nani mrimanya bri papa ntina me betina dwumadie wo isu de na ekoso wo Ghana maimu me nua adek wonya so TV say cream way back na way ko 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 obi timi she coat coat amufren coat seven prayer biasa we are so obianim say nipa wo shokotu nu na we pastor so nya pastor na what bank me na Ghana ni say among for the sunsumo aduma aye business ana mu ye me na ba me na be ma ten e koso me na ba ana me na be ma wo hwami ye na hwami su ye na so tumoje na woni no kasa no first na wo adumadi o wo kakra wo dan ho ukoba ekoba etimi to bi edisi wo because of aduma way 419 ni ntinu ama the stamp sabi na obedi kura wo nya binya de endi denti na ekoto sami ne ba mi ne be ma obetimi ma ne yere ebeti na TV su eye 419 oba wo ni maduro die na ye aduro Ghana for me kasa ma momoti ni ye achelo su ye oba bia ni wo aduro bia se mwan oba ye be kasa wo aduro nu na oba wa tabra a won wudie mu atabra kura off a won wudie mu wono na aduro nu eduru mere kura aduro nu ya aduro eduru mere kura aduro nu nya den enya aduma den e koso wo Ghana obitimi ye mo 419 ha no de ne yere aba betuso se wosu bra na be ye wunya powa na du ni sika kodi na won ka se ubewu mini aba mi na be ma se wo ye ade a na wa hwe ne ana tena bi ho asem what you say wo hwe ne ana tena bi ho asem mini e what to point akonto na wutu ye no dudu na wo fie hwe se akonto na wo tunu uko na wo bafia ma bibia yiye uko ye fofia anto ata uko ye nema ye basa na obedi kura no akoya asem minia wa wutie mi na nyimbre what to kwan akọ outside what to masam nye fa me number na no susu moja prescreen no ase me number na ne nam ho no fa number no fra me na no susu moja adia me ye no enkoye mame se omu a o me ho na no susu moja nyakupo tu mintini mpanyimfo na daroma me ye obi bia ere ama o kama mini aba mini be ma ya tu aduro bone ye duwa ti no wiase ma nyina enyeje ye duwa ti no wiase nyina enyeje uko ase de city en sa na tie fa me number o screen so wadu masem na sai aduma no wuye wona ye do wona bi aduma no tina bi no ye be hu se aduma no se de si konkan no yesi wo fira aduma no mu na obi mbe wura aduma no mu mini aba me na bi ma de na wo to wo protection na wo hobombo a waduma se minua aba wo hobombo a ukunu wonjao
me ne be ma wo bomba wo boy enjawo utu wo yeden utu wo twen de sabe mpanyimfo se wo be sansupa no di se wo tietie nsupi mu ansa na wa sansupa mehwe se wotu anamu kwa enye ye ma mpanyimfo se sabe na fudua pa no ena ede ye piano utu wo yeden mi aba mi ne be ma wo ma hia yo bublo ena me saka asamasi asam so se mpanyimfo ka asem bi se pa okura kai wo se na ebenam no so ebe mo suntu dua ba no wanya den wonue mini aba wo se wuti wiase na wudi adansukuru mu nde tina bi nuwa nipa wadi adansukuru mu ama no tina bi nuwa wonko na woko wada kamena mu wadi adansukuru mu ama wunua atimi apege sika wodi ya adman kura na eya busia because of busia no ahotere wo ho na wo se wodi busia no ba na watimi aboa no oba ya boy dia na ekoso wantimi aboa no wadi ni sika mini oba mini be ma dia na ekoso sa what is happening dia na ekoso otimi se obi gina ho sei ne watimi adi adansukuru mu ya abra adia na wo ka no masa sika sala ne fa no betime dia ma o se gina ho na di adansukuru mu ni pa no ntimi ntopele ni ma ni pa no ntimi nsi story mbel de ma mini aba mini ebe ma wa betina wa di adansukuru mu nde atamuda wa dina wa di adansukuru mu ama wunia aboka tina binu woni no beka ko hye wo chede amponyankopo ho enne animbrei mania bre papa maya majun se membo program fukura biu na openi bi na si no na na tutu moja anamuno amituba wo hono no mu a wo de bo ame no entiminia piebra Ghana pie na ka anokure ekire nipa ade na Ghana for kosusa akonfo edudu wo se wo wiase hai akonfo edudu wo se wo wiase mo ame ni mu kasa minia utimi hu na obi pa awrade nyakopon oh no akonfo no obi wo ho minia ba minia be ma wotimi betina TV su de bia me ne mpanyimfo bi twehwe niam bi mu within a short time mu be hunu obi timi betina TV su te se ade a wontimi nya ba okura kai se ade a wontimi nya no wodi wanu we kura eboso a eyimuso kese ma ominia nda waje obi sika ji tina wonye ndi bio hwe na no obi ba me ho obedure nana obenum aduru awu anisa adanya wakokonfo oba ho ye tete no akoma ye nim so munkom oba no oba ntamu sika nne hwe na no awrehusam oba bi betina TV su no odo nyame nyina se wono wanye 419 mi shadama mi ni makola ko ho kokko ye sika sen 4 million ye instant money 3 million ye instant money wa disika no ena me friend ena me se won kan no obehu adan na mo pese Ghana ese momo Ghana ye tin adan obiti mi she suit say ya no abetina minia obesika dura bra open instant money bra obiya ba me pe instant money bra adan tin e koto sa minia ba minia bi ma mi saka sisu bio mi na na sunsun oja hwemi ye me shamenso obi yo 419 edu usika the whole we asimu hai Ghana the whole we asimu hai me na sunsumu je ne kita South mi mu obi du usika bra na me jema we 419 obi a ne hoje sa me na sunsumu ja utu wo ye den amonfo bu mpenyimfo se ni akatia tia sisu ni de adi kan ye den asawi na mum na aka no yomba ho ban mini aba waduma sam waduma no be 30 years omo mo abaso da fa me number fra me na sunsumu ja
mehia mmoa sa omuo wa me ho a me ka kire omuo ni me ho nso a me den me ka kire ana se atuma bi na wabie ana wudi dwa na wudi nu aduane ba ko pe na woni nipa no ton aduane na woni nipa no ton no disa nipa ni die awie ni die esa awie ansa na odara tike ko asuma si wo kona koto ada woni ni nyina nya aduane ba ko na moton maybe waduane kura no ho tesene ne de dintia utimi se woni woni na wo ho atuma ba ko na ho ye butumi pe na moje no moje pepepe nso ko ho ade a wo ye a ubedu eburo adwene ne ntiase de na ntia to ana mo pa menua men kaso ugidi asa de bia me kasa nipa o ni titie misiraw meka men pa me number screen so na se o chede mponyankopo boa na ubehye me program e pa me number screen so a ube say yes washia to me wura ankasa will last up na yeme dia na how akonto bi na opesi utu nipa na jo visa ne cobra tuara mo fa me number wiri na dawo ya odwiri ho kura wonti ase obi di ho bambo agem fa me number na no sunsu moja dudu no timiti na o kase loto number ni o loto number ni o no mo ye mesere loto number ni o utina ho kede loto number ni o nkani di ni o minia be ma minia ba fa me number no screen so from me na no sunsu moja me pese o boa me na me sumi ho to me monti na me ba won China na sunsu moja o fra me nyankopɔ tumi ntini mpanyimfo na dawma na o pebia bibia be yeden be ko turu auto ama obi na daadaaw wa hwe ni school ama wo wi sisi ano wo se wo no wonya ni mate kura wonya ni classmate kura fa me number no screen so fra me oba me man 3 days be my 4 days mba say 3 days be my then 4 days minia misa ko akoka asembi asaba biom muntwa me na me ko aba me ko ba e be sa to nkomo no so yo se maka chemo me ko asaba biom abrotire na wakwakotena watina abrotire no so many years onkrata asem nye from me number no screen so from me na sunsu moja nyankopɔ tumi ntini mpanyimfo na adalma na wo hia no bia no so be den e be ko kama ama me na mu bi o misramika babre misasramika se wa obedi adansukuru mo wiase mo anu no atamu de beduru atamu de na beduru because of say nipa ni munti yenim se wo kan kuranti wa be tenase ade adansukuru mo ama onua kwa kutirem what the sukuru mama wunya kwa kutirem minya wudi ahan komote ko hade so wuni mu biase a komote na ko hade na wuni awu tina ho na ekọ bisa ho se na wuni awu a tina ho na ekọ enti mini aba mini bema mumu mani nta wo se aboa wowo na susu moja de devia oba wakati nipa biase mo woni nda ho se aboa wowo na manya bripa na me ba sa program wozu me nya ma dun se me ba so because 419 no dosu masa mi koi obi be saba obi ache obi su be saba na ntimi nya wan na wo mfra ne number masa me uhwe me program wi adum TV because me na me waje nkwa me na me onyankopon me na metime aboa ama wadi ye wo wi asema wo ba ye tie na ko so Ghana hwe mi de nipa waju sika dia ye 419 for me number no was screen so frame na na asema sise obeye mi se wantimi anhe entinu meti sika no meti sika na mo cash na ma disika no nsunsumu mi just kana mo cash ube duru ma so ya mi just kana mo cash na ma disika no nsunsumu mi na sunsumu je na me na o kasa na anyimbre
penyimfo ka asem bi se ubenya de pa ne ti se obre pa ansa na unsa tumi aka de pa company bi na wabie de bia wo de kana wo bo wunia woni no na bie wono wo konani China na wo sesa ne maba wo akra ka dakora wo ntini nkomma de ntini e koso sa wo ye nipa te se wa no to na mo fa me number no aduma kase bi na wabie a wonti aduma no entimi nye ye e mawa fa me number no wuti kasam na e basa na wo beso bia na e basa fa na no susu mo janamba aduro bi na obi ato aduro no ma dwe no ma e de nipa na chine abra enye ye fa me number no fra me na no susu mo ja mo na mi hia furu ho mo me ho a me ka kire mo ni me ho a me den me ka kire na Ghana ya bredi pa 419 fo no mini wa mini o kasa no ye ni ye 419 fo no so wonnim na obi de wudiri brem say cream say nana obi ayem say masa me ma o jemre fedue wiase nyawde me ma wiase nyawde yes to me enya force enya nyansa eya duro enya magic eya duro yes to me nyansa bimu di nyansa kwan bi so aba eno mo ye 419 bimu di nyansa kwan bi so aba omo ye 419 adan den na kwato wo Ghana sa den na kwato minia misro shine your eye mo wani na ho se aboa wowo me na susu moja na e kasa no mala 419 metimi bo program na mala 419 for no na mo frame edi matem ndama bo program sawo wusi wa bin se me na susu moja frame di matem na men kirew atuma na wo ye no jai enye woni tumi abra tuwa na mo bra na susu moja na me mo tumi a ubetimi di abuo nipa na men ti nipa sekandi enye penipo se suroni pa wodi ni sika di suroni pa wodi ni sika adi na no oje ni sika ni di kura na oka kura ebe nyawo obu monfo firu nkola brem sa abedu ama waware ama wa ma woyere so abetina tv tu masa aduro be na obawo aduro be mi ka secret na mo ati ase say yes sunsum adia ye friend spirit se nyene pon 419 na o ya oba spirit no ubu nsa spirit bia no ebefi o wiase mo hay yes mofo oba bi ba na no na me hwe ni di uti wo atale a wo se wo bo hu nyina tatu ata to me ba na wo uni bebi aduro firi obetimi sha atale bi hu a masa wure bebo we are pastor na watch a coat we betina tv so watch a singlet we betina tv so u fra mu amon bo ho na wa boa mu wo mu a boa hu sabe sa ponti se obema o jonji sadura hene jinso anaso bi se obema o cha di ka hwe ni ti we ehwese se teni bi hye no ansa na wada ama aden obetimi sumo obi nsem se ya no wa sina depade na wote so na wo sere enya na tina o tina asam na me na wo ka wo asam no meni aba me na bi ma sisa aduma na wo ye no enya dai eye 419 se be konfo omuti pastor ati abosom no ati abosom ye woni pa woti mi bubu ni nema etugu 419 for ne obebu mu ne ma nyina to ogu enya nkure entira obutugunu mi na ati abosom upa fa me number no fra me na me no share life to life na me chose to me wo sa me kana na montam kese ye masa wonu kur osuro kura ma fa me number osuro kura want me me kura 419 no dudu no my brother my sister shine your eyes because this modern Ghana people they are 419 my brother
You have small things so. Who are there kakra wo di hwe wo ma school. Kakra koba. Inne because of adwuma we. Ubi bia say na odi bedi kura akoya asem. Because of our poska awoni bi. Masa sa uoska se abusia no nyina obi wo a ke mo man twa kwaku na womra na ehunu na ebeye. This say ye time a wo ba ansana ye defunu kura akwa hye fridge mo ayden atwa wo beduru asem a wo beka na ewo ko. Na mmom se uniska na brabe na wabo. Mo man ko se oba ya beka kire no obuoska no. Abuoska no ntu wo wiase a pesika mo wani enna ho me hunu bia otibi su no wasora ko hunu bia otibi su no wasora ko gwakoma kura na eda wo mu no entere se ko nipa no obetimi ba tv su no openti nani usora wo su ko nipa no nipa na oba tv su kura no wonim se hwan ya na eba so yi hwan ya nipa ba nso wasora wo su ko nipa no hwan wa na wo ko kanu kura tira wo wakuma no akuma na nkasa di kan ka tiro se hey we ma so jai ko e family number o sunsu e screen su na sunsu moja na bra na men boa accident na wanya usisi e do wan ntisa e wo ana ba e wo ana ba family number ana wonse na abu wonse no bu na abu nu o ma ya ana wo bu se ni bi o makunu ya wonti ase family number no frame na bra kwa ni pa fa su ya na nyina anya kopotu mitini mpanyimfo na daruma ubede ubehunu wade na ayira ana obi atemu nsem se dedende age wasase because of say woniska okay say wo de wonyi nipa sanete Ghana say wo ska wo nipa woniska wo aboa utimi say small boy because of say wo ska no obi hunu kura na okoto no o che na okoto. Yes, because of Uska. So Uniska, I pay you body froko. Masa, yen kasa samno into the tuanamo from a number no screen so na sunsu moja. From a number no from a bra. From a bra. Ube dur mi maswe ya. Ube unse umusi sebi dadie bitwa dadie. Yes, I am for chin and beauty the biachi. And a dabia me kasa me say. Wa me no kasa na wa woto on ya wo me kire wo se woni didi a me siraw wo be fa me number kura ma phone so aya mama woni didi a me fa me number na mum se wo didi se me na na susu mo demeti ma boa wa fa me number nyankupo tumitini o chede mpo nyankupo didi na wo nya fa me mu no wo be duru ma so ya bibia be ya mo throughout. Family number no na na susu moja na ikasa no family number no o screen so o fa number no we are dum tv na free station ho se be tire instant money mo asem atire nipa obi o say o mu chichika duro ni ho this e ukọ beni he na nyankopọ ni ho wi ase ba bia nyankopọ ho umpa ibo na wambo ni ye ana wanya anamu papa ntu amba na sunsu moja ho o be duru mi na sunsu moja. Ubelu say yes to me then to me wo then I would twen then I would twen sikajuma no ye beko Ghana ni wo usika samaye basa a wa kwa ko bobosia dan ya wasi kura dan kama ufia wasi no untimi ndam utite nkwanchen untite nkwanchen woni na muwurum ana wo ko wadam fubio bebia wo dan no bebia wo kama. Then a womb, air condition, be pia womb. And so because of car we didn't do, because of 419 for now, more Timu Sadu Sikantino, and the one in the Makurasi Prana would then on Puntum area. What are we no ma? What are we no ma? Minia Bima, Nipa Yatimu Sadu Sika to Anamobra, Faminambano, Fremina Susumuja, or more Mohammed Catcher, so more than Mohammed Catcher. Agude bi na wo fie mo tu wona mo bre mo ku hundwa bre family number no screen so agude no so wo mo ahodo
Mina ba mina be ma yo agudie bo ho. Se si ufie ho a. Ana ma me no hunu wo de agudie na si fie ho. Uhunu a obekasa ya agudie yedi. Mina ba mina be ma. Se wonto anamo amba na nasunsu mo gya ho a uhunu. Asema me kan wo konya bi wo he na wate. This o tu anamo eba na nasunsu mo gya ho. Ube duru a yebe do asukọ na ni nananom akasa. Agudie bi wo ho a esifie a yedi. Enu fie ho no ube wu se sikani ho but ahiebu puro ntimi nya dai emma fie ho. Agudie bi wo ho sanate. Se wonnim a usika wo nyina ebesa because ni pon ntimi nya mmom so wanka ne kora na nya dai enchiro. Yes, asampa na menemu kan na nyumbre. Shine your eyes. Ananya no wunya na wonti asama me no ka no e na agudie no bi so wo e wo fuo what is say wo ya wo na wa ba beto ai me na na ja agudie bi ye kope mala na kope pastor say wo betu agudie nu ye nya ne sa ma me no ko no wo sa abana minim say enchemeko no mom agudie we ni ana adie we e hyai se nyankopɔ fa me kra woni nkwala na mu beka na afo no munkotu na mu mfanya mo huye nyankopɔ tu ntini mpanyimfo na dɔ mo ofra na no sunsu mo gya namba uye die mu ano no obetimi ko agudie mu na mo de pinkas na mo tutu ade pan no ye tutu fom sa sunsu mo ukoduro kura wo hwe a e wo ho a obehu eni wo so a obehu uno obi na akɔ apambi koko afuo na waso wo gya asase no tuana mu fami namba no uno obi na ko asase ho fami namba no na bra sikajuma na ya ka no nipa wo be ka to sikaduro ni wiase no katran se me na nasunsu mo gya wo boa me na me kae gayama meshina te me makargetini boya gaya makaba magani kudi. Why na katira say sikaduro ni ho? My brother, who tell you why na katira say sikaduro ni ho? Otuo. Wantu ana mo pantinu. O breka. Me ne ba me ne be ma. Me pato me be ya de kakra mo Ghana fo mo hu. How say yes we as to me ho. Say Ghana fo ga de. Me be ya de kakra bia mo hu. Sabe mpria biasa mpenyimfo se na furudua kwa no na eden ye piano hwemiye na hwemi suye na natuntu moja no me bekyerem se tumi eden tumi wo ho enya adwene amanfo de adwene ebu manfo faso wo Ghana ha bu manfo faso wo Ghana ha mo amu betine tibisu dim wo de sen mu di wo de adansukuru mu ne me starta bom hu pae mo brabo nyina be bata ni bona mo di adansukuru mu ama wako a ndisika sama ko basa no se what u bata se ndisika sam se na u denye me starta bom pae wo ba brekrosi ni pana o ma di ndisika no me betre mo ade kakra Ghana fo enye dede enanum gya ye katumi asem he me ni Ghana ni de bia me ka asem bi wa box way the whole Ghana one say obi kita box way se who say nipa bi kita sa box way bia mi na nasuntum oja ena waba ena maye tumi no e dia ma no dia akọ ene sa obi ani ho ti se na me ka no so konfo we fo wa na wuni tumi ato na mo bra na mi nya aduma no mo mi ne ba mi ne be ma hwe box way mu ma me die na ewu e ya hwe keke ukura utimi di hwe wani wa hu hwenim utimi ba we mitimi di ya bisa ube turu maso ya mitimi hwe we se na me da ya bisa mo atuma na ebe ya ube hu enye yenso a ube dey ube hu Ghana for me pese me chew se tumi kakra e dey me be chew tumi e ba ta Ghana for se ma hu box no to oh Ghana ni me pacha wa hu
So won me pese me chose to me wo ho hwade me pacho enya kataso koye sei me pacho Ghana ni hwe wa menie hwe me se na wo box no mo hwe sika ba na menie ba menie be ma opɛ a wontimi nya hwe Ghana ni hwade oi hwade o me pese me mo hu se tumi eden tumi wo hwade se na opɛ 500 sika ba na opɛ menie Ghana ni hwade me pacho hwe wo hwade o me pacho hwe me pese me chose tumi eden tumi wo me pacho wa hu me pacho se wa hu hwe me pacho sika ba na opɛ 500 200 na opɛ menie Ghana ni hwe me pacho hwe o sika ba na opɛ a unsanya den entimi nka me pacho hwe tuana mu fa me number no screen so frame na na susu woja me hia moa aduma na ye no 419 for na dot bebre wo be durma so ye wona wo be boka be 6.5 for ho yo no be boka be 10.5 ena wona wo be boka 15.5 me pacho mu hye no so na me hwe ni ye mame me pacho Ghana ni hwade me pacho wa hu hwe ni ye no hye no so ye mame wo be durma so ye a maka yo no wo be boka 6.5 yo no wo be boka 8.5 ena yo no wo be boka 12.5 mini Ghana ni hwade me pacho me mame hu say tumi ya den tumi yo ho oh gender alizin gender pastor gender na gender good gender me pacho hwe o ska sai na opɛ dia na opɛ mini ba mini bi ma he sai na opɛ hwe chiro so tumi ya den tumi wo ho enye kobra hwe ska no wa hu hwe ska no wa hu eni wa hu ska no hwe ska ni eni wa hu he me pacho wa hu no wo su no inside wo si me pacho wa hu ska no enti Ghana ni devia me ka sa mi tire Ghana for say mu masa be sabu mo ani da wo say abo ele abo wo sa wa jase Ghana for me pacho mo hwe mo box no eni enti no Ghana for sama hu sika juma no nie hwe wo an ni na wo kuro be fu na wo masa fe sika sai na wo pɛ hwe sika li pa ba hwe sai na wo pɛ bra family number no screen so sika do sai na wo pɛ family number no screen so wo be duru me na susu moja nyankupo to mintini mpanyimfo na da ma na wo pɛ bia wo sai ba den ebeka sai yesi ye be yensankyene a ye be yensankyene ama adiate me pato Ghana ni wa hu wi we basket ti hwe wa hu green blue me pato hwe mu yi mame enie enya kobra asem me wo beduru maso ya daade a wo ba beduru no nyakupo to mintini mpanyimfo na dorma unsabe ka ade a wo pe ansa na wakọ ye tuma pantinu ye mbetena TV so endi dance yo yes mi kama wati ni ye se wonti asese mi na sunsu moja na ka frame na mi choso tumo obi ase mai mi pacha wa hu hwe enie bronya na eba no ya ja usika se ye kwa ba beje ayo dadwene unhu kwa obefa so anyesika no fa me number no fa na sunsu moja number na bra ube duru maso ye na kupotu mitini mpanyimfo na dama ube hu na ebe koso me pacha wa hu basket ni tinie me pese mi yin konya mo hu se yes wi ase no tumi ye den tumi ni wo enie se wa hu Ghana ni wa hu basket no se wa hu me pacha se wa hu basket no na mi sabi so aye den a tiro no makata so se hwe me pacha Ghana ni se wa hu enie me pese mi cho se tumi ye den tumi ni me pacha se wa hu me pacho Ghana ni wa hu me cho se 2 million dey 2 million wo ho eni say na wo pe million ba million be ma he sika no ni bra tuana mo bra family number no screen so na bra be je wo dey na wo so ye dey uko family number no ne wo bia no asem ne yenye ni nyina na betima aka kire nti family number ne wo nyina no ye beka Ghana for bye.